Kumbawa, good evening. This song is dedicated to Wiley Elementary School's third grade students of Casey Rogers Sensei. Tomorrow, September 10, 2024, I will be substitute teaching for Casey Rogers Sensei. Mamang serbetero, o nasan ka? Init ng buhay, pauwiin mo na. Mamang serbetero, tayo'y sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay matang munti sa'yo'y naghihintay. Biglang ligaya ngayon tagaraw. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mamang serbetero, tayo sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang munti sa'y naghihintay. Bigyan ligaya ngayon tagaraw. La 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 la. La 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 la.